na mga dagong balita karong adlaw sa One Mindanao. Inahan og 11 anyos nga anak nga babae. Patay human wala makagawasan na sunog nga gambalay sa Maramag, Bukidnon. Rambol sa mga kabataan gawa sa usa ka mall sa Cotabato City. Nakuhaan og video. Insidente na resolba gilayon. 22 anyos nga lalaking giingong nanulis. Patay human na pusilan sa miresponding off-duty police sa Misamis Oriental. End of school year rights sa mga pampublikong eskwelahan. Kinahanglang simple apan mahinungdanon sumala sa DepEd 11. Pagpangampanya sa mga kandidato, gibawal. Presyo sa ubang ingredients sa kasagarang ginahanda sa Semana Santa sa General Santos City, posibleng musaka. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Opisyal na nga matapos ang school year 2024 to 2025 sa mga pampublikong eskwelahan sa nasod. Pinaagi sa pagpahigayon og end of school year rights sa sunod semana. Ang Department of Education dunay pahinumdum sa mga school administration ug mga kandidato ilabi na karong panahon sab sa kampanya. Ato kining sayron sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, panawagan sa DepEd 11 nga dili gamiton sa pagpangampanya sa mga kandidato ang pagtambong sa mga graduation ug moving up ceremonies. Siguroon sab sa school administration labi na sa principal nga mopatigbabaw gayud ang kamahinungdanon sa pagpahigayon ug end of school year rights. Simple apan mahinungdanon. Kini ang buot sa Department of Education nga pamaagi sa pagpahigayon og end of school year rights gikan April 14 hangtod 15 agi pagtapos sa school year 2024-2025. Luyo nga usa ka milestone sa kinabuhi sa mga estudyante ang graduation ug moving up ceremonies. Kinahanglang ipahigayon kini nga dili sobra-sobra ang gasto, extravagant nga kasuotan ug extraordinary nga mga venue. Gipahinumdum sab nga walay DepEd personnel ang gitugutang mangolekta og bisan unsa nga kontribusyon o balayronon alang sa graduation o moving up ceremonies. Walay koleksyon because everything there should be shouldered by the maintenance and other operating expenses of the school. Kay panahon sab karon sa kampanya, nagpahimangno ang DepEd 11 nga pilion pag-ayo sa mga eskwelahan ang ilang speakers sa aktibidad. Sa incumbent government officials nga kandidato sab nga mutambong sa aktibidad, hangyo nila nga likayan ang pamulitika o pagluwat og pamahayag sa pagpangampanya. We cannot allow just any visitor to come and then campaign for someone or a candidate to campaign for him or herself. Samtang human sa end of school year rights, mamahimo na nga ma-avail sa teachers ang 30-day uninterrupted nga bakasyon. Mamahimo mupili ang teacher kung sagunson o putol-putol gikan April 16 hangtod June 1 ang ilang bakasyon. Sa maong break, dili pwede suguon o bisan unsang aktibidad ang teacher sa ilang napiling bakasyon. Gi-clarify ng daan sa tuwang school calendar nga ang 30-day uninterrupted vacation for teachers is still implemented. Sara, dugang sa DepEd 11 nga kung ugaling dunay mga personalidad nga moabot sa mga end of school year rights bisan dili og imbitado, labi na kining mga kandidato gihatag gihapon ang pagrespeto ug kortesiya apan siguroon gayud sa school administration nga nakatutok ang aktibidad ug patigbabaw ang kalampusan sa mga estudyante nga mao meaning no sa kining pagpahigayon og end of school year rights. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator. Ato ng sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Nakuhaan og video ang rambol sa pipila ka kabatanunan sa gawas sa usa ka mall sa Cotabato City. Kapulisan giawhag ang mga tungaan o ginikanan nga i-monitor ang mga aktibidad sa ilang mga anak. Ani ang report. Sa video, kalmado og daw dunay giistoryahan lang kining pipila ka kabatan-unang lalaki
gawas sa usa ka mall sa Cotabato City adlawng Lunes. Apan kalit na lang sila nagrambol og nagsinumbagay. Gilayon matud pa kining giuwang sa mga security guard sa moong establishmento ug girespondihan sa kapulisan. Hinuon walay naangol atol sa hitabo ug gilayong naresolba ang insidente. Wala na sab gipatawag sa kapulisan ang ginikanan sa mga nalambigit nga sumala pa mga menor de edad. Wala na po nadala yung mga bata sa pimpilan na supposed to be po i-endorse po sana sa WCPD. O doon pa lang mismo sa area sir na i-resolve po at nag-alisan po yung mga kabataan. Atol sa hitabo, giawhag sa kapulisan ang mga tungaan nga ipatuman ang guidance o care policy alang sa welfare sa mga bata. Nagpahimang nosab ang PNP ngadto sa mga ginikanan nga kanunayon ang pagmonitor sa aktibidad sa ilang mga anak. So kung yung mga kabataan ay nai-involve na po sa mga grupo-grupo or minsan po, lalo na po kapag nagkaroon na ng gang-gang sila. So ang sa mga parents, monitor po natin. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, One Mindanao. Inahan og 11 anyos nga anak nga babae ang patay. Human wala makagawa sa gambalay nga nasunog sa Maramag, Bukidnon. BFP nagpadayon sa investigasyon sa tinubdan sa sunog, human nga migawas nga posibleng gituyo kini pagsunog. Ani ang report ni Cyril Chavez. Nagdilaab nga dakong kalayo nga paspas milokop sa usa ka gambalay. Ingon ani ang sitwasyon, human miulbo ang dakong sunog sa Purok 2A, South Poblacion, Maramag, Bukidnon. Pasado alauna sa kadlawon adlong Domingo. Kita sa video nga kuha ni Bibi Mars Felonia nga paspas gilamoy sa dakong kalayo ang gambalay. Sa laing video nga iyang kuha, kita ang mga personel sa BFP nga pinaspasay nga nagpasirit og tubig. Ilabi na diyang ilang nasayran nga adunay posibleng mga biktima nga natrap sa sulod. Human madeklarang fire out, gikumpirma sa BFP ang ilang nakitang duha ka patayng lawas sa mag-inahan. Wagi na mo naluwas sila kaya pag human ng gani sa kuan, dito na mo sila nakitaan dito na sa may hagdan, wa na gid sila kaabot sa ubos. Nasayran nga diyang miulbo ang sunog na pagawa sa babaeng biktima ang bana nga stroke patient. Apan mibalik kini sa sulod sa balay, diyang namatikdan nga wala nakagawas ang iyang 11 anyos nga anak nga babae. Daghan man gud nga tulog sir kay daghan bisita ani sa tag-iya. Kay murag na birthday sa pagabuntag na selebrasyon birthday. Gikumpirma sab sa BFP nga punerarya ang ubos nga bahin sa mong gambalay samtang puy-anan ang ikaduhang andana niini. Duha ang ginalantaw karon sa BFP nga tinubdan sa mong sunog. Posible kining problema sa linya sa kuryente o di ba kaha arson. Napoy nakakita man gud kuno sa silong na kuno ning hunong nga motor na naigilabay ba. Mutong giulbo din ang kalayo kalit pero amo pa nang ginakuan gina-verify. Sumala sa kabumbirohan, gibana-bana ang moabot sa kapin 801,000 pesos ang damyo sa sunog og miabot kini sa ikaduhang alarma. Cyril Chavez, One Mindanao. Usa ka lalaking giingong nanulis ang patay human na pusilan sa mirespondeng naka-off-duty nga pulis sa Taguluan, Misamis Oriental. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Dead on arrival sa ospital ang 22 anyos nga si Mac Jonet Cantiveros. Suspect sa matud pa robbery incident sa barangay Kasinglot, Taguluan sa Misamis Oriental pasado alas 6 sa buntag adlawng Lunes. Sa investigasyon sa kapulisan, giransak sa suspect ang usa ka 10-wheeler truck nga nakaparada sa maong barangay ug gitangag niini ang 8,000 pesos nga cash, lakip personal nga gamit sa tag-iya. Apan paspas nga nakapangayo og tabang ang BPAT member sa off-duty nga pulis nga ilang silingan ug narespondihan ang hitabo. Ang katong BPAT members nagtawag pud atong pulis niya nga silingan nga mailhan nato nga si PSSG kani ang Oscar Kent Mabayo. Ilahang nasapon ang maong suspect dito na nakasulod sa kaning abandonado nga lote. Oo, dito na base sa report nagpaila si Mabayo nga pulisya pero gitiunan siya sa maong suspect sa iyahang pusil. Mao to nga napusilan pod ni Mabayo kay para lang
ma-neutralize. Samad sa pa nga bahin ang naangkon sa sospek og dali kining gidala sa ospital apan gideklara kining patay sa doktor. Nakuha gikan sa posisyon sa sospek ang usa ka .38 revolver, upat ka mga bala ug ang 8,000 pesos nga kwarta nga gituuhang nakuha sa sospek gikan sa maong truck. Sa karon gipaubos na sa paraffin test ug ballistic examination ang maong pulis samtang maglusad sab og motu proprio investigation ang Provincial Internal Affairs Service sa PNP. So masking off duty ang police sir, anytime nga nay mga og assistance mo respondi gyud. Masuta gyud nga adunay kalapasan ang maong pulis, magatubang siya og kaning administrative nga case sir. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Aron mas mapalapdan pa ang kaalam sa mga botante sa detalye ug mga pamaagi sa pagboto, gisugdan na sa COMELEC ang paghatag og Voter Information Sheet. Ang moong Voter Information Sheet o VIS nakapangalan sa botante ug ang address niini. Lakip ang impormasyon sa precinct number ug ang voting center kung asa nga eskwelahan mo boto ang botante. Nakalatid sab dinhi ang adlaw ug oras sa pagboto. Lakip ang step-by-step nga pamaagi sa pagboto gamit ang Automated Counting Machine o ACM. Doon na sab kini sample ballot din makita na ang ngalan sa mga kandidato nga pagpilian sa nagkariyang posisyon atol sa adlaw sa eleksyon gikan sa national hangtod sa lokal. Nagtinguha ang COMELEC nga sa maong VIS mas mapalapdan pa sa mga botante ang ilang kahibalo labot sa mga importanteng detalye ug pamaagi sa pagboto. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Misamis Oriental Governor Peter Unabia nakigtagbo sa Interfaith Council sa Cagayan de Oro City aron personal nga mangayo og dispensa sa iyang kontrobersyal nga pahayag batok sa mga Muslim atol sa pagpangampanya. Pipila ka adlaw human ang kontrobersyal nga pamahayag ni Misamis Oriental Governor Peter Unabia batok sa mga Muslim. Personal kining nakigtagbo sa Interfaith Council sa Cagayan de Oro City aron makigdialogo sa mga lider sa matag relihiyon. Kauban ang obispo sa Archdiocese sa Cagayan de Oro City nga si Bishop Jose Cabantan, personal sab nga nangayo og dispensa ang gobernador sa Muslim leader sa syudad ug mipasabot nga suportado matud pa niya ang Muslim community. Sa mensahe sa Interfaith Council sa Cagayan de Oro City, gibutyag niini nga nahimong mabulukon ang ilang dialogo ug mas pahugtan pa ang pagsinabtanay aron magpabilin ang panaghiusa ug kalinaw sa probinsya. Paggukod sa kapulisan sa driver sa usa ka SUV nga naka-hit and run ug di moubos sa unom ka mga sakyanan sa Valencia City, Bukidnon nahimong maaksyon. Suspect naabtan sa Lantapan, Bukidnon. Gipabuthan kini og warning shot sa kapulisan aron mogawas sa sakyanan. Ani ang report. Sa gunson nga buto sa pusil ug mga armadong pulis nga nagpalibot sa usa ka itom nga SUV. Ingon ani ang eksena nga naabtan sa mga residente sa Purok 2, Barangay Baclayon, Lantapan, Bukidnon. Makita pa ang SUV nga misulay og atras sa mga pulis nga nakapalibot kaniya. Busa gisigundahan kini og pabuto. Wala madugay, naablihan ang driver seat ni Ine o gipadapa ang maong sospek. Giila ang sospek nga usa ka 32 anyos nga lalaking residente sa Purok 9, Dulogon, Maramag, Bukidnon. Matod pa sa PNP nga ang video sa social media ang resulta na sa pipila ka oras matod pa nga ginukuray sa suspetsado human misibat diyang nakabangga og mga sakyanan sa Valencia City. Nagsibat eventually itong nakabangga, then yung hurdle niya mga checkpoint. Luckily sir, itong mga checkpoint sa different area sa Valencia and Malaybalay is alert. So eventually nagkahabulan sila sa Lantapan. Girikisa sab ang sakyanan kung asa nakuha ang kapin
34,000 pesos nga kantidad sa gituhuang shabu. Lakip mga drug paraphernalia, lakip na mga bala sa caliber 40. Hinoon, giklaro sa kapulisan nga wala nagpabuto og pusil ang suspect. Yun lang ang ginawa ng pulis natin, pinaputukan yung gulong niya. Yes sir, para lang mapin down siya sir kay sir, at purusot ng PNP sir, di talaga siya mag-stop even to slow down sa mga checkpoint. Kuwang pa nga sir, gibanggaan niya pa itong mga 2 ka barricade sa PNP. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa suspect. Apan daan na nga gibutyag diini sa otoridad nga padulong unta siya sa Cagayan de Oro diyang nahitabo ang bangga ug paggukod kaniya. Accordingly sa suspect sir, napag-utusan lang siya ng may-ari sa Fortuner sir na i-drop ng mga items. So ito nga sir, na-involve sa traffic accident not knowingly na may dala pala siyang drug items. Patong-patong nga kasong paglapas sa RA 9165, RA 10591, Comelec gun ban o reckless imprudence resulting to multiple damage to property, batok suspect. Padayon ang pagpanubay karon sa otoridad sa mong hitabo, lakip na sa tag-iya sa mong sakyanan nga gigamit sa suspect. Cyril Chavez, 1 Mindanao. Posibleng dismissal sa serbisyo ang ipahamtang sa pulis nga nagpositibo sa iligal nga droga sa Davao de Oro. Samtang nagpagula ug pagpaklaro ang PRO11 nga dili ang spokesperson niini ang maong pulis. Ani ang report ni Argil Relator. Padayon ang kasong administratibo ug restricted sa iyang unit sa Davao de Oro ang usa ka pulis nga nagpositibo sa paggamit og iligal nga droga sa gipahigayong drug test ning baguhay lang. So part man gud sa due process ang pag-file og admin case, tagaan man pud siya og opportunity na explain ng iyahang side. Pero sa history sa Philippine National Police ang penalty sa mag-positive sa illegal drugs kay dismissal from the service. Wala na gipanganlan ang maong pulis nga nagpositibo sa droga. Minimum nga kausa sa usa ka tuig nagapailawom sa random ug unannounced drug test ang mga pulis isip kabahin sa internal cleansing. Naga-drug test sab sila una makaschooling o mag-apply alang sa promotion. Samtang nagpagula og pagpaklaro ang PRO11 nga dili si Police Major Catherine De La Rey ang maong pulis. Kini human mikatag sa social media ang iyang hulagway nga giingong mao'y nagpositibo sa droga. Panawagan sa kapulisan sa social media users nga mahimong responsable sa pag-post o pag-share og impormasyon. Careful mo sa inyong gina-post nga factual na siya haron wala po'y madamay nga inosente nga mapasangin lang na noon og dili mao, just like sa kuha nahulog na ako ang nagpositive sa illegal drugs, which is not true. Nag-report lang ko nga nagpositive sa New Bataan as the spokesperson of Police Regional Office 11. Dugang ni Major De La Rey, parayo nilang ginaila kung kinsa ang nasa likod sa maong social media account. Ginatun-an sab ang sunod nga legal nga lakang labot niini. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Dunay managlahing paglihok sa presyo sa mga produktong petrolyo sugod karong adlaw. Human ang 2 ka sagunsong pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo, miubos ang presyo sa gasolina o kerosene samtang walay paglihok sa presyo sa diesel. 10 centavos kada litro ang giubos sa presyo sa gasolina samtang 50 centavos kada litro ang gikunhod sa presyo sa kerosene. Ang maong paglihok sa presyo sa lana tungod sa taripa sa Estados Unidos sa pipila ka trading partners niini ug uban pa.
GMA Regional TV 1 Mindanao. Presyo sa mga ingredient nga sagad ginahanda matag semana sama sa binignit, posibleng mosaka sunod semana sumala sa ubang mamaligyaay sa General Santos City. Ani ang report. Naandan na inig pag-obserba sa Semana Santa sa mga debotong Katoliko ang dunay ihanda nga pagkaon sama sa binignit. Gani, pipila sa mga ingredient niini naka-display na sa Central Public Market sa General Santos City. Apan, matud sa mga mamaligyaay, lauman matud pa ang pagsaka sa presyo sa ubang ingredients gumikan sa taas nga demand. Ang giniling nga pilit nga mapalit pa sa karon nga 85 pesos per kilo, posibleng mutaas sa 90 pesos per kilo sunod semana. Ang Moscovado nga asukar nga tag 100 pesos per kilo, karon pwedeng musaka sa 110 pesos. Ang landang nga tag 85 pesos per kilo, posibleng musaka sa 90 pesos per kilo sunod semana. Kasi kung magsaka ang among kuha sa per sack, magsaka pod mi. Sa ubang mamaligyaay sa mong public market, gilauman sab nga musaka og 5 pesos per kilo ang 35 pesos karon nga niluto nga sago. 5 pesos lang man kay usually pag ing-ani good na week nagasaka jud ang per sako sa sago. Aron makabarato pa, dunay ubang mamalitay ang karon pa lang namalit na og ginagmay nga ingredients diini. Mami kan. Andan nawo. Hinuon dunay ubang sahog nga nagpabili ng presyo sama sa kamote ug saging nga kardaba nga mapalit sa 35 hangtod 45 pesos per kilo. Lakip na ang lubi nga mapalit sa 25 pesos per kilo. Kini gumikan paigo matud pa ang supply sumala sa mamaligyaay. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao. Gibalhin sa Davao City ang buhaya nga pipila ka tuig na nga gikustodiya sa Philippine Army human kini na rescue kaniadto sa Carmen, Cotabato. Nagtinabangay sa pag-alsa kini mga personahe sa DENR 12 laki Philippine Army sa 11-foot nga saltwater crocodile aron masakay sa usa ka sakyanan sa Carmen, Cotabato niadtong April 3. Ang buhaya nga dunasay 300 kilos nga gibugaton nakatakdang atimanon sa Philippine Eagle Foundation sa Malagos, Davao City. Ang maong buhaya na-rescue niya itong tuig 2017 human kini aksidenteng na trap sa usa ka fishnet sa Liguasan Marsh, Kabakan, Cotabato. Nakaangkon kini og gamayng sama sa tiil nga temporaryong gikustodiya sa 602nd Brigade Philippine Army sa tabang sab sa DENR sa maong lugar. Matud sa DENR 12 nga ang maong buhaya nagkinahanglan matud pa og dugang specialized care sa mga eksperto alang sa padayong rehabilitation, busa gitugutan kining ibalhin sa maong foundation. Kritikal ang usa ka fish vendor human kini gipusil sa iyang higala sa Bonggao, Tawi-Tawi. Ani ang report. Gibalhin sa ospital sa Zamboanga City sakay sa usa ka medical evacuation helicopter kining lalaki alang sa padayong pagpatambal human kini gipusil samtang namaligya og isda sa usa ka public market sa Bonggao, Tawi-Tawi pasado alas 4 sa hapon adlawng Sabado. Ang maong biktima, usa ka 40 anyos nga fish vendor ug residente ra sab sa maong lungsod. Base sa investigasyon sa kapulisan, higala matud pa sa maong biktima ang suspect kinsa miduol kuno kaniya og namusil dayon misibat. Ginalantaw sab sa kapulisan kung dunay kalambigitan ba sa illegal nga droga ang motibo sa pagpamusil. Bali yung ano na yun, yung dumari na yun, parang inducing sa mga drugs. Ano na yung mga relative, kung pwede ipapasurrender yung anak nila para solve yung ano yung kaso. Padayon ang hot pursuit operation sa kapulisan batok sa mong suspect. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang kabanay sa biktima. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao. Pipila ka mga pisonet shop sa usa ka barangay sa Cagayan de Oro City ang naabtan sa LGU nga nagpadula gihapon og mga menor de edad bisan lampas na sa curfew hours. Aton sa gihimong operasyon sa Regulatory Compliance Board sa Cagayan de Oro City LGU, uban ang kapulisan, pipila ka mga pisonet shop sa Barangay Agusan ang ilang nasakpang nakalapas sa ordinansa sa syudad. Naaktuhan sa otoridad ang mga net shop nga nagapasulod og pipila ka mga menor de edad bisan pa man nga lampas na sa gitakdang curfew hours sa syudad. Busa giling nag-issue og ordinance violation receipt ang RCB batok sa tag-iya sa mga pisonet. Subay sa City Ordinance 4373-94 sa syudad. Gitugutan lamang ang mga menor de edad nga magdula sa mga net shop hangtod alas 10 sa gabi.
Temporaryong gisuspende ang cremation services sa sulod sa Wireless Public Cemetery sa Davao City sanglit kinahanglan paayuhon ang ilang cremation machine. Gianunsyo sa Davao City Economic Enterprise nga nagpatuman og temporaryong pagsirado sa Davao City Crematorium nga anaa sulod sa Wireless Public Cemetery. Sugod niadtong Lunes, temporaryong gisuspende ang pagdawat og cremation services. Sumala pa nga kinahanglan nga ipailawom sa repair ang ilang cremation machine. Ang maong crematorium nga gidumala sa Davao City LGU makakater matud pa og anaa sa tulo ka mga minatay nga makremate matag adlaw. Naghahanyag og free cremation para sa mga namatay tungod sa COVID-19 ang maong public crematorium. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.